Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nadida Khairunisa. Di channel ini kamu bisa belajar bahasa Turki secara gratis. Evet arkadaşlar, sekarang kita bahas tentang zarf fiil. Zarf fiil itu apa? Zarf fiil adalah fiil yang berbentuk zarf. Apa itu? Kata kerja yang berbentuk keterangan. Baik. Evet. Fiil plus arak. Zarf fiil yang pertama adalah fiil plus arak yang memiliki arti sambil. Pengertiannya adalah bu zarf fiil durum zarf fiilidir ve fiilin nasıl yapıldığını anlatır. Bu zarf fiil ini durum zarf fiilidir adalah fiil yang menjelaskan tentang keadaan. Ve fiilin nasıl yapıldığını anlatır. Nasıl yapıldığını anlatır dan zarf fiil ini juga menjelaskan tentang bagaimana fiil itu dilakukan. Contohnya, annesinin yanına koşarak gitti. Gitti. Nasıl gitti? Koşarak. Yani arak-erik ini menjawab pertanyaan nasıl. Nasıl gitti? Bagaimana dia pergi? Koşarak, sambil berlari. Pergi kemana? Annesinin yanına. Ke sisi ibunya. Evet, sudah jelas ya teman-teman di sini. Fiil arak-erek berarti sambil dan fungsinya adalah untuk menjelaskan bagaimana fiil itu dilakukan. Tamam mı? Evet. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Her sabah okula yürüyerek gidiyorum. Gidiyorum, saya pergi. Dengan bagaimana? Nasıl? Yürüyerek, sambil berjalan kaki. Kemana perginya? Okula, ke sekolah. Kapan? Her sabah, setiap pagi. Setiap pagi aku pergi ke sekolah sambil berjalan kaki. Contoh selanjutnya, müzik dinleyerek ders çalışıyorum. Çalışıyorum. Ders çalışıyorum. Kita sambung aja. Saya belajar. Dengan bagaimana? Dinleyerek, dengan sambil mendengarkan. Mendengarkan apa? Müzik, mendengarkan musik. Müzik dinleyerek ders çalışıyorum. Saya belajar sambil mendengarkan musik. Contoh selanjutnya, Türkçeyi Türk filmlerini seyrederek öğrendim. Öğrendim, saya belajar, saya mempelajari. Apa bedanya ders çalışmak sama öğrenmek abla? Ders çalışmak zaten beda kalimat, beda kelime. Ders çalışmak saya belajar, tapi öğrenmek saya belajar juga ya. Apa ya bedanya? Evet, nanti kalian kalau sudah jago bahasa Turkinya paham deh. Memang susah dijelasin apa bedanya. Öğrendim, saya belajar. Dengan bagaimana? Seyrederek. Dengan sambil menonton. Menonton apa? Türk filmlerini. Menonton film-film Turki. Mempelajari apa? Türkçeyi. Türkçe. Saya mempelajari Türkçe sambil menonton film-film Turki. Evet, Türkçeyi, Türk filmlerini seyrederek öğrendim. Benimle konuşmayarak kalbimi kırıyorsun. Kırıyorsun. Kamu menghancurkan. Kamu mematahkan. Mematahkan apa? Kalbimi. Mematahkan hatiku. Dengan bagaimana? Konuşmayarak. Dengan tidak berbicara. Sambil tidak berbicara. Dengan siapa? Benimle. Denganku. Kamu mematahkan hatiku dengan tidak berbicara kepadaku. Yang terakhir ini olumsuz. Ada ma-nya. Evet abla, cara
gunain arak-erek tuh gimana sih? Apakah ada kaidahnya? Kalau tebal jadi gimana? Kalau tipis jadi gimana? Evet, ada kaidahnya ya teman-teman. Kalau huruf vokal terakhirnya merupakan huruf vokal tebal, maka kita pakai arak. Contohnya apa? Contohnya yapmak, artinya melakukan. Kita masukkan arak. Karena huruf vokal terakhirnya tebal, maka kita masukkan arak menjadi yaparak. Kemudian, kalau huruf vokal terakhirnya tipis, maka kita masukkan erek. Ya, contohnya apa? Contohnya gitmek. Mereknya kita hapus, huruf D-nya kita ubah jadi D, dan kita masukkan erek, giderek. Kemudian kalau huruf terakhirnya merupakan huruf vokal, contohnya söylemek, maka di antara arak dan ereknya, di antara fiil dan ereknya ditambahkan kaynaştırma harfi berupa y. Söyleyerek. Söyleyerek. Tamam mı? Kemudian sama kalau huruf terakhirnya tebal, contohnya okumak, oku tebal ya, kan nggak mungkin oku arak, jadi kita masukkan kaynaştırma harfi di antara fiil dan arak menjadi okuyarak. Anlaşıldı mı? Evet. Terus ada catatan di sini. Ada catatan. Olmak ve gitmek sözcüklerinden sonra arak zarf fiilin geldiğinde bu kelime başka bir anlam ifade eder. Kalau setelah fiil olmak dan gitmek terdapat imbuhan arak, maka artinya udah bukan sambil lagi, artinya menjadi olarak. Kalau olarak artinya menjadi sebagai, dan giderek artinya semakin. Contohnya, babam mühendis olarak çalışıyor. Babam mühendis olarak çalışıyor. Ayah saya bekerja sebagai insinyur. Ayah saya bekerja sebagai insinyur. Hasta giderek iyileşiyor. Hasta, orang sakit itu, giderek iyileşiyor, semakin membaik ya. Jadi untuk olmak dan gitmek, kalau kemasukan arak erek, artinya bukan sambil lagi, artinya menjadi sebagai dan semakin. Evet, anlaşıldı. Sekarang kita ke latihannya. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. Annem yemeği ve temizliği şarkı söyle erek, nggak mungkin. Karena huruf belakangnya huruf vokal, maka ditambahkan kaynaştırma harfi, jadi söyleyerek. Doğum günüme gel, beni çok üzdün. Kalau untuk olumsuz, kita masukkan dulu olumsuz ekinya. Gel, me, olumsuz. Baru kita masukkan ereknya. Gelme, yerek. Beni çok üzdün. Kita terjemahkan perkatanya.
Çok üzdün. Çok üzdün. Kamu sangat membuat aku sedih. Beni. Kamu membuat sedih. Membuat sedih siapa? Beni membuat aku sedih. Dengan bagaimana? Gelmeyerek. Dengan tidak datang. Tidak datang kemana? Doğum günüme. Tidak datang ke ulang tahunku. Doğum günüme gelmeyerek beni çok üzdün. Kamu sangat membuatku sedih dengan tidak datang ke doğum günüme, ke ulang tahun saya. Beni bu şirkete müdür ol gönderdiler. Gönderdiler. Mereka mengirim. Olarak. Sebagai apa? Müdür olarak. Sebagai kepala sekolah. Müdür itu artinya banyak ya. Bisa direktur, bisa kepala sekolah. Bahasa Arabnya mudir. Gönderdiler. Mereka mengirimkan. Sebagai apa? Müdür olarak. Sebagai direktur. Mengirim kemana? Bu şirkete, mengirim ke perusahaan ini. Mengirim siapa? Beni. Mengirim saya. Beni bu şirkete müdür olarak gönderdiler. Mereka mengirim saya ke perusahaan ini sebagai müdür, sebagai direktur. Boş zamanlarımı kitap okuyarak değerlendiriyorum. Arap, karena huruf terakhirnya merupakan huruf vokal, jadi kita kasih y di sini. Okuyarak. Boş zamanlarımı kitap okuyarak değerlendiriyorum. Değerlendiriyorum. Aku değerlendirmek. Menghargai. Değerlendiriyorum. Aku menghargai. Dengan apa? Okuyarak. Dengan membaca. Membaca apa? Bir kitab. Membaca sebuah kitab. Menghargai apa? Boş zamanlarımı. Waktu luang saya. Waktu luang saya hargai dengan membaca buku. Membaca kitab, ya, buku. Ülkemiz zenginleşiyor. Giderek. Ini karena huruf belakangnya merupakan huruf PCTK, maka hurufnya kita lebur, kita rubah dari T menjadi D. Ülkemiz giderek zenginleşiyor. Negeri kita semakin kaya. Amin. Sekarang zarf fiil yang kedua. Zarf fiil yang kedua adalah fiil plus A, fiil plus A. Kalau tebal AA, kalau tipis EE. Tamam mı arkadaşlar? Bu zarf fiilin nasıl yapıldığını anlatır. Sama kayak zarf fiil sebelumnya. Ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah kata kerja dilakukan. Bu zarf fiilde yapılan işin tekrarı söz konusudur. Tetapi yang jadi poin penting di sini adalah fiil itu dilakukan secara berulang-ulang. Kimi zamanlarda bu iki zarf fiilin cümleyi kattığı anlam birbirine çok yakındır. Ya, fiil A ini memiliki arti yang sangat dekat dengan arak-erek. Ya, dan birbirine çok yakındır. Bu nedenle çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanabilirler. Oleh karena itu,
mereka bisa saling menggantikan satu sama lain. Contohnya, maksudnya arak, erek, dan aa ini memiliki makna yang sangat dekat sehingga mereka ini bisa dipakai. Dua-duanya bergantian. Tamam arkadaşlar. Kita lihat di contohnya dulu. Bilgisayarın karşısında çalışa gözlerim ağrıdı. Ağrıdı. Sakit. Apa yang sakit? Gözlerim, mataku sakit. Pertanyaannya sama. Dengan bagaimana? Çalışa. Bekerja terus-menerus. Ya. Çalışmak, fiil. Çalışmak, fiil. Dan kita punya imbuhan a. Çalışa. Yani bekerja terus-menerus. Di mana bekerjanya? Bilgisayarın karşısında. Di depan komputer. Karena sering bekerja terus-menerus di depan komputer, mataku sakit. Bilgisayarın karşısında çalışa gözlerim ağrıdı. Anlaşıldı mı? Jadi fiil A ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah fiil itu dilakukan, sama kayak arak-erek, tapi maknanya lebih mengandung fiil itu sangat-sangat sering dilakukan dan menyebabkan sesuatu gitu. Evet. Konuşa Türkçemi ilerlettim. İlerlettim. Memperbagus. Memperbagus apa? Türkçemi, bahasa Turki saya. Dengan bagaimana? Konuşa, dengan terus-menerus berbicara. Konuşa Türkçemi ilerlettim. Konuşa Türkçemi ilerlettim. Evet. Birbirimizi görmeye unuttuk. Kita lupa. Dengan bagaimana? Görmeye. Dengan tidak melihat. Olumsuz. Görmeye. Melihat apa? Birbirimizi, melihat kita satu sama lain. Kita lupa dengan tidak melihat kita satu sama lain. Kita terus-menerus tidak melihat satu sama lain. Birbirimizi görmeye unuttuk. Birbirimizi görmeye unuttuk. Piknikte güle oynaya eğlendik. Eğlendik, kita bersenang-senang. Dengan bagaimana? Güle oynaya, dengan tertawa dan bermain. Di mana? Piknikte, di piknik, saat piknik kita bersenang-senang dengan tertawa dan bermain. Güle oynaya, ini ada dua fiil yang berbeda. Itu juga bisa menggunakan fiil A ini. Oke. Latihan. Spor yapa, sağlıklı bir insan oldum. Spor yapa, spor yapa, sağlıklı bir insan oldum. Aku menjadi. Menjadi apa? Bir insan, menjadi seseorang. Yang bagaimana? Ini sifat. Sağlıklı, yang sehat.
Dengan bagaimana? Spor yapayapa, dengan terus berolahraga. Aku dengan terus berolahraga menjadi seseorang yang sehat. Taksime gitmeye yollarını unuttum. Saya lupa. Lupa apa? Yollarını. Lupa perjalanan, lupa jalan. Dengan bagaimana? Gitmeye, dengan terus-menerus tidak pergi. Kemana? Taksime, ke Taksim. Dengan tidak pernah pergi ke Taksim, aku lupa jalan. Taksim'e gitmeye yollarını unuttum. Adem utana sıkıla patronundan zam istedi. Ini ada contoh untuk fiil yang berbeda. Jadi fiil boleh sama, boleh berbeda, tergantung dari penggunaan katanya ya. Utana sıkıla. Adem utana sıkıla patronundan zam istedi. Adam. Istedi, Adam menginginkan. Menginginkan apa? Zam, menginginkan kenaikan gaji. Dari siapa? Patronundan, dari bosnya. Dengan bagaimana? Utana sıkıla, dengan malu-malu. Jadi utanmak malu, sekelmak itu rasanya kayak berat gitu, berat hati gitu. Utana sıkıla, dengan malu-malu. Utana sıkıla, dengan malu-malu dan berat hati gitu. Adem utana sıkıla patronundan zam istedi. Ayşe doğum gününü anlata bitiremedi. Bitiremedi. Ayşe. Bitiremedi, tidak selesai. Dengan bagaimana? Anlata, terus-menerus menjelaskan. Menjelaskan apa? Doğum gününü, menjelaskan ulang tahunnya, pesta ulang tahunnya bagaimana. Jadi Aisyah ini nggak berhenti-berhenti menjelaskan ulang tahunnya, bagaimana ulang tahunnya terjadi, pestanya gimana. Terus dia anlatıyor, terus dia menjelaskan. Ayşe doğum gününü anlata bitiremedi. O adam her zaman düşüne konuşur. O adam, orang itu beda ya. Kalau Adem itu nama orang, kalau Adam itu artinya seorang laki-laki. O adam, seorang laki-laki itu konuşur, berbicara dengan bagaimana, düşüne dengan terus-menerus berpikir. Her zaman, selalunya. Laki-laki itu selalunya berbicara dengan terus-menerus berpikir. Evet arkadaşlar, latihan ke-8. Müzik dinleyerek ders çalışırım. Ders çalışırım bisa, yemek yaparım juga bisa. Şarkı söyleyerek yemek yaparım. Ini ditukar satu sama lain juga bisa. Patlamış mısır yiyerek sinema seyrettik. Kita nonton film sambil makan popcorn. İstemeyerek seni üzdün. Aku telah
Aku telah membuatmu sedih, tapi istemeyerek, dengan tidak sengaja. Yürüyerek okula gideriz. Kita pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Evet arkadaşlar, şimdiki videomuz bu kadar. Umarım sizin için faydalı olur ve bir sonraki video ile görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.